No, it's very simple. It's the power of the speaker, rather the powers given to the speaker, is something that has been there for ages. It's part of that parcel of the system. Even if you go to the United States, the same thing. The immunity, the finality of his interpretation, there is the sole authority, that is not subject to judicial review and so on, that is decision pertaining to membership, suspension, it's just like the chair of the meeting. So, of course, the place accorded to him in the list of protocol is, I think, maybe number 10 or 12 after Yang Tuan Agong, rulers, Prime Minister, Chief Justice, President of the Senate, and the Speaker of the Rakyat. So I think that it's very senior. In fact, in some countries in Europe, when it comes to hung parliament, it's the Speaker who will have the final say, not the King. For example, in Sweden, in Norway, the power is given to the Speaker. So it's nothing new. But I think, as people have been saying, that the end is now, tasting their own medicine. The medicine, but all these years they've been administering to us, to other people, but at the moment they are feeling the pinch. But that's the law. That's the law. Saya rasa isu di Perak, di Kerajaan Perak, bukan sangat soal legality. Soal legality tak jadi masalah. ISA pun legal, tetapi legitimasi tak ada. Bukan? Kuasa polis mengeluarkan permit, rampas permit ataupun batal permit, legal semuanya, tetapi legitimasi tak ada. Maknanya landasan moral itu tidak ada. Jadi ini yang berlaku di Perak, yang pada saya sudah satu tragedi yang cukup berat. Sebab ini akan menyebabkan kaki tangan awam jadi serba salah. Kalau dia bayar, takdirnya nanti jadi tak sah, kena secat macam. Bukan? Itu satu perkara. Yang keduanya, dalam keadaan seperti di Perak, siapa nak berlapor? Siapa nak berunding orang macam ni? Bukan? Jadi siapa yang rugi? Rakyat sendiri yang rugi. Jadi pada saya, ada banyak masalah-masalah praktikal, masalah-masalah rutin yang memang terus akan dapat dirasakan. Dan sekarang sepatutnya kalau tidak, sambutan Jubli Perak telah pun dibekukan. Apa sudah jadi? Jadi, dan lepas itu jangan lupa, habis 6 bulan ni, mau tak mau kena bersidang. Sultan tak tahan diri. Itu memang kehendak perlembagaan bahawa Sultan tidak boleh. Sultan hendaklah tidak membiarkan Dewan tidak bersidang lebih dari 6 bulan. Jadi 6 bulan kena bersidang. Apa akan jadi pada Datuk Dr. Zamri kita? Dengan membangkang lebih kuat, dengan orang-orang dia yang 3 yang tak berani keluar, yang tak berani bercakap, siapa nak tahankan dia? Dan dia sudah diantuk. Speaker di situ lagi. Jadi maknanya satu sarkis yang cukup cantik untuk dijadikan bahan teater sekarang. Tapi ini bukan lawak, ini satu cerita benar ini yang pada saya yang menerima padah ialah rakyat negeri itu sendiri. Kekeliruan, kegelisahan, ketakstabilan dan sebagainya. Soal stabil tidak pada saya bukan soal number, it's not a question of number. Satu kerusi yang di Kelantan dulu pun kalau dia solid tak ada masalah. Jadi soal 1-2 kerusi lebih tak ada masalah. Kalau dia solid tak lompat tak ada apa-apa. Jadi tetapi yang di Perak ini memang susah, sebab selagi YB V Swakubar di situ, tidak mungkin yang 3 terpaksa. Dan siapa yang boleh tolak dia? Siapa yang boleh tolak V?